Solukhumbu, the district of the highest mountain in the world. Its distinct features include, but not limited to, many mountain ranges, glacial lakes and ponds, numerous breathtaking hills and viewpoints. It is also known for sanctuaries of rare wildlife and avifauna. Solukhumbu is full of life and rich in biodiversity and stands as firm and high as the Mount Everest. Distinct rituals, typical culture and customs of diverse ethnicities are another that Solukhumbu offers. It boasts of shrines, temples, monasteries and stupas of archaeological importance, including many other pilgrimage sites. The highest elevation of this district is 8,848 meters, Mount Everest, and the lowest elevation being 600 meters, Twin Tower, above sea level. Solukhumbu is a prosperous district for its high Himalayan ranges, hills, gorges, lowlands, ravines, lakes, ponds, and cultural heritages. Solukhumbu is one, but has two identities. The region down Lukla is popularly called Solu, and the region above Lukla is referred to as Khumbu. These two terms make up Solukhumbu. This district is worldwide famous for mountaineering and sightseeing. Khumbu region is more renowned for mountaineering, while Solu region is a superb destination for providing easy access to captivating view of the Mount Everest and other prominent peaks. Solukhumbu भनेपछि सहरमाथा दिमागमा ठ्याक्क आउँछ. सहरमाथा चढ्ने मान्छे यतैबाट उक्लिरहेका हुन्छन्. कतिपय मैले सुनेको अघि भर्खर कहिले भन्दै थियो. यहाँ सोलुखुम्बुमा आउँदाखेरि मान्छे टुरिस्टहरू Solu is also a holy site for people of all religious beliefs. Dudhkunda, sacred milk pond, is a common pilgrimage site of the Hindus, Buddhists and Kirats. All of them have strong belief on it according to their religions and tradition. Dudhkunda, the unique gift of the nature, has become an identity of Solu. Another mystical and engaging destination of Solu region is Pike Hill. It is the most awesome and easily accessible natural wilderness for the tourist who cannot climb the high Himalayas. Pike Hill is situated at an elevation of 13,500 feet from the sea level. It offers tourists a breathtaking view of sunrise and sunset, as well as more than 22 mountain ranges, including from the Kanchenjunga, east of the Mount Everest, to the Dhaulagiri, Makalu and Annapurna in the west. The local Sherpas worship Pike Dada as their sacred site. Mela fair is organized here with much fanfare once a year. Tourists can have access to this place through various routes. First route follows Jiri, Chaulakharkang, Ngawar until the path that reaches to the Pike Hill. Second route passes through Simana Patale Hill of Solu and Okaldunga to Jhapri until Pike Hill. Third route leads to Pike Hill from Salleri of Solu through Tamakhani and Loding. प्राकृतिक रूपमा एकदम रमणीय हैन यो जैविक विविधतापूर्ण ठाउँ अनि यो अब भनौं न चराचुरुङ्गीको हिसाबले पनि बर्ड वाचिङको हिसाबले पनि यो एकदम चयौं चराचुरुङ्गीहरु देखिने अनि दुर्लभ जनावर यो रेड पान्डा देखि लिएर यो भालु लगायत यो धेरै नै हो छ अनि यो डाँफे देखि लिएर मुनाल देखि लिएर अनि यो वनस्पतिको हिसाबमा अब यो चिमालहरु हैन धेरै दुर्लभहरु पनि देखियो यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा टुरिज्म प्रवर्धन गर्न सक्यो भने यो राष्ट्रकै एउटा पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ यसले ठूलो टेवा पुर्याउन सक्छ यो थाहा नभएर हो अब यसलाई चाहिँ अलिकति फरक ढंगले
तपाईँ हामीबाट नै यसको स्रोत यहाँ तपाईँको पानीको स्रोतदेखि लिएर यो हरेक कुनै पनि कुरोको यहाँ कमी छैन। अहिले फरक ढङ्गले हामी सबै मिलेर अब कसरी चाहिँ यसलाई प्रमोसन गर्न सकिन्छ। तर मलाई चाहिँ यो चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अहिले संसारमा धेरैवटा डाँडाहरू छन् तर यत्रो भ्यूहरू देख्न चाहिँ यो कमै मात्रामा हुन्छ। तपाईँको अब यहाँ भ्यू मात्रै नभएर यहाँ धार्मिक स्थलहरूदेखि लिएर सिजनल फुलहरू छ। अब यो चैत वैशाखतिर आयो भनेदेखि फुलै फुलले स्वागत गरेको हुन्छ। अब फागुनतिर आयो भने त्यो रातो चिमल फुलेको हुन्छ। अहिले माथि पिके डाँडामा गयो भने अहिले यहाँबाट देख्न सकिएन, सेतो चिमलले पुरै डाँडै सेतो भइसकेको छ। त्यसरी तपाईँको यो भ्यूहरू हेर्दाखेरि यहाँ कुनै पनि कुराको कमी चाहिँ देख्दैन। यो जङ्गलको सफारी मात्रै गर्दा पनि हुन्छ, यहाँ कुनै पनि कुरामा चाहिँ कमी देख्दैन। यहाँबाट भ्यू हेर्दाखेरि यहाँ कहाँ चाहिँ देखिँदैन। यहाँबाट यता सोलु सल्लेरीदेखि लिएर यता सबै एभरेस्टदेखि लगायत सबै ठाउँ देखिन्छ। रमाइलो ठाउँ छ होइन। यहाँ चाहिँ अब टुरिस्ट चाहिँ बिताउनको लागि चाहिँ अब प्रचार प्रसारको चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो। टुरिज्म बोर्डबाट भनौँ न अथवा मिडिया अथवा यो चाहिँ इन्टरनेटबाट पनि यो ठाउँलाई चाहिँ एकदम चाहिँ के चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको यो ठाउँमा अब यहाँबाट हेर्दाखेरि र अब ट्याङबोचे भन्दा पनि एकदम बेटर देख्छ यो एभरेस्ट। अब यहाँ नाम्चे जानु भन्दा पनि यहाँ चाहिँ अलिकति एकदम बेटर होला जस्तो लाग्छ अलिकति अब टुरिस्टहरूलाई पनि। अहिले अब त्यो कुनै बेला त्यो अब लुखातिरको चाहिँ वेदरहरू खराब हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा पनि अब अप एन्ड डाउनको टिकट यता यो ठाउँमा चाहिँ भिजिट गर्नु मिल्छ। Ratnangi Hill is one of many viewpoints that brings majestic and amazing views of Himalayas to tourists. On the top of this hill, they can have experience like the Mount Everest and other mountain ranges greeting them. A short trek to the hill, who is situated at an elevation of 3,500 feet from the sea level, starts from Salleri. It is just a 2-hour trek or a 1-hour drive. मैले यो लोवर सोलु टुरिज्मको लागि धेरै सम्भावना बोकेको चाहिँ क्षेत्र देखिराखेको छु। अहिले हामी जुन ठाउँमा उभिराखेको छु यो ठाउँबाट चाहिँ सगरमाथा लगायत 4वटा चाहिँ 8,000 मिटर हिमालहरू यहाँबाट देख्न सकिन्छ। The trekking takes tourists through the captivating view of blossoming rhododendron woods, where they can explore flora and fauna in the months of March and April. This is why Ratnangi Hill has become the first choice of tourists reaching Solu. Patale Bazaar welcomes you as soon as you cross the border of Okhaldunga on the way to Solukhumbu from Kathmandu by road. The hotels offer tourists a comfortable place to stay in after a tiring excursion and make their trip memorable. Well-maintained environmental sanitation of the bazaar and the sceneries that the nearby Patale viewpoint brings to you still tiredness and make you feel heaven on earth. Snowing season adds more beauty to Patale. It is something that cannot be expressed in words. The Mount Everest can be seen in its best view from here. Patale is the best viewpoint to grant audience of the Mount Everest, Mount Amadavalam, Mount Thamiserku, Mount Gaurisankar, Mount Makalu, Mount Numbur and Mount Karlung from close to your eyes. यहाँको मान्छेहरू विदेशीहरूसँग पाहुनाहरूसँग संगत गर्दा गर्दा पाहुनालाई कसरी सत्कार गर्नुपर्छ, पाहुनाले कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ, कसरी बोल्नुपर्छ त्यो सबै कुरामा अभ्यस्त भइसकेको भन्ने बुझिन्छ। आउनु लायकको ठाउँ छ, हेरेर जानुपर्ने ठाउँ छ। प्रचार प्रसारले ठुलो काम गर्छ, महत्त्व छ प्रचार प्रसारको। Patale, which is situated at an elevation of 2,900 feet from the sea level, is an 8-hour drive from Kathmandu, the capital of Nepal. The influx of tourists into Patale is increasing with each passing day, thanks to spacious and black-topped road. If you opt for air route from Kathmandu, it is no more than a 2-hour drive from Phaplu Airport. In addition, Siliguri Hill, Taksindu Hill,
Tengakharka Hill, Balthangka Hill, and many other hills and viewpoints are awaiting tourists. मलाई अलि बस्नै पुगेन किनभने हामीलाई एक दिन मात्रै बस्ने अवसर पायौँ पर्यटनलाई चाहिँ धान्न सक्ने क्षमता सोलुको चाहिँ विकास हुँदै गएको छ यहाँको मान्छेको मृदुभाषी वचन बोली व्यवहार र अब पाहुनालाई स्वागत सत्कार गर्ने भनेको अब हस्पिटालिटी बिजनेस गर्ने भनेको चिज चाहिँ बोली वचनमै डिपेन्ड हुने हो त्यसकारणले मान्छेले गर्दै हुनुहुन्छ सिक्दै हुनुहुन्छ राम्रो छ Solu is not only gifted by the nature but is rich in terms of cultural and archaeological perspectives too. Chiwang Monastery, Selo Monastery, Faplu Best, Sano Dudkunda, Tamakhani Best, Jwalamai Temple, Gupta Kali Temple, Gyam Hill, Thupten Choiling, Junbesi, Chalsa, Pungmoche Monastery and historical shrines, monasteries and stupas including Sangifuk have passed ancient Solu on to new generation. They will keep remaining as an open university for young generation. Solu has set an example of what religious tolerance should be like. It is one garland of many flowers in the form of various tribes and ethnicities. Cultural procession of Manirimdu, Dumji, Lakhe Jatra festival, Bhumi Nach and other fairs pull crowds from people of all tribes, no matter some of them belong to a particular group. Despite being a Himalayan district, Solu is a fertile land for all kinds of crops. On food crops, it produces wheat, maize and potato. On fruits, they include apple, peach, pears, etc. On vegetables, cauliflower, beans, cucumber, carrot, garden cress, spinach, garlic, cabbage and tomato, among others. Farmers in Solu are known for organic farming. Every rock, plant and tree in Solu consists of medicines. Jatamasi, Bhuijhau, Sarpaganda, Yarsagumba, also called Himalayan Viagra, Pachauli, Kudki, Bozo, etc. are awaiting market. If looked in terms of development, Solu region outdoes other Himalayan districts. पर्यटकको लागि चाहिँ अब उनीहरू नेपाल आउनु भन्दा अगाडि इभन हाम्रो चाहिँ आन्तरिक टुरिस्टहरू पनि त्यो ठाउँमा पुग्ने चाहिँ गन्तव्यको बाटोघाटो कस्तो हो त्यहाँ चाहिँ कस्तो टाइपको चाहिँ सेवा सुविधाहरू पाइन्छ यदि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दुर्घटना भयो भने चाहिँ तुरुन्तै उद्धारको व्यवस्था हुन्छ कि हुँदैन यदि त्यहाँ बिरामी पर्यो भने चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ त्यहाँ उपचारको व्यवस्था हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुराहरू सोचिराखेको हुन्छ अब यहाँ चाहिँ उद्धारको लागि पनि अब यहाँ चाहिँ बाटोघाटो जतासुकै गएकोले त्यो पनि सम्भावना छ भने अब हस्पिटलहरू पनि उपचारको लागि पनि हस्पिटलहरू एकदम राम्रो हस्पिटलहरू भएको कारणले चाहिँ पर्यटकको लागि त्यो चाहिँ चिन्ता लिनुपर्ने स्थिति छैन त्यो पूर्वाधार छ तर चाहिँ अब बाटोघाटो खाने बस्ने सुविधा चाहिँ स्तर युक्त हुनुपर्ने चाहिँ जरुरी देखिन्छ. The capital city is connected to Metal Road up to Salleri, the district headquarters. Aircrafts land in Faplu airport every day. Development in health, education and communication sector is taking a big step forward. Of course, the development activities and its tourism destination are adding to identity of Solu. The local residents, entrepreneurs and local labels stand united for its overall development. Mountaineering is synonymous to this district, but it is not enough. All are actively engaged in opening up other assets of Solu for the sake of tourism. The Government of Nepal, Ministry of Tourism, Culture and Civil Aviation, Department of Tourism, Nepal Tourism Board is also extending cooperation from their respective places.
There is no doubt that Solu has the equal role in realizing Nepal's goal to host 2 million tourists in tourism year 2020. That's why, yes, Solu has attached more emphasis to its theme. Guests are gods. प्राकृतिक आकर्षण मात्र नभइकन यहाँ धार्मिक पर्यटनहरूको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यहाँ धार्मिक बुद्धिस्टको पनि एकदमै चाहिँ ठुल्ठुला पुरानो ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको चाहिँ गुम्बाहरू यहाँ छन् हैन। त्यसै गरी हिन्दूहरूको पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ धार्मिक स्थल जस्तो चाहिँ दुधकुण्ड चाहिँ हिन्दूहरूको चाहिँ ठुलो आस्थाको केन्द्र बोकेको चाहिँ धार्मिक स्थल यहाँ छ। त्यसै गरी चाहिँ अब पूर्वको चाहिँ मानकामना भनेर चिनिएको चाहिँ ज्वालामाई देवीको मन्दिर यहाँ छ। त्यसकारणले यो बुद्धिस्ट धर्मको हिसाबले हिन्दू धर्मको हिसाबले र यो प्राकृतिक हिसाबले पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र चाहिँ सौन्दर्य बोकेको चाहिँ यो नगरपालिका भएको कारणले गर्दाखेरि र मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ फेरि पनि उल्लेख गर्न चाहन्छु जोड दिन चाहन्छु यहाँसम्म यात्रा गर्नको लागि यहाँको लागि एकदम सुरक्षित चाहिँ गन्तव्य भएको हुनाले यात्रा गर्नुहोस् भन्ने म चाहन्छु।